بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। नाजरीन कैसे हैं? उम्मीद है कि आप लोग बाखैर आफियत से होंगे। नाजरीन चलिए सुनते हैं सूरत-उज़-ज़ुहा की तिलावत। बहुत बेहतरीन लबो लहज़ा में दिल को राहत और फराहत पहुँचाने वाली आवाज़ इस कारी साहब की, बहुत उम्दा आवाज़ में सूरत-उज़-ज़ुहा की तिलावत फरमा रहे हैं। चलिए ज़रूर सुनते हैं इस तिलावत को। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। इसके मुतालिक आप कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ما شاء الله बहुत उम्दा بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى بسم ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत उम्दा।
وأما بنعمة ربك فحدث لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ما شاء الله माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत बुलंदी बहुत खूब क्या बात है बहुत बेहतरीन जिंदा आवाज है ألم يجدك يتيما ما شاء الله ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى